چشم دور پیمبر میں اٹھایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ نظر نہیں آتا ہے، اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہو، ہمیں یہ جاننا ہو، ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے تو اے اللہ کے نبی کوئی پیمانہ ہمیں بتا دے، کوئی طریقہ آپ ہمیں بتا دیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیرے ماں باپ باحیات ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے گھر جا اور گھر جا کے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو تو آنکھ بند کر کے یہ یقین کر لے، یہ تیقن کر لے کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے، اور اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہے تو تو یہ یقین کر لے کہ تجھ سے تیرا رب ناراض۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق یہ ہے، ان کی تعظیم یہ ہے، ان کی توقیر یہ ہے کہ جب ماں باپ سے گفتگو کی جائے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے آگے کبھی آواز بلند نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں باپ کا ادب یہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تمہیں ان سے گفتگو کرنی ہو تو پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اس کے بعد ماں باپ سے گفتگو کرو۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب ماں باپ تمہیں اجازت دے دے اس کے بعد تم ان سے گفتگو کرو، جب تمہارے ماں باپ تمہیں اجازت دے دے تب تم ان سے بات کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ماں سے گفتگو کرنی ہو، اگر تمہیں اپنے باپ سے گفتگو کرنی ہو تو پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لوگوں جب ماں باپ تمہیں اجازت دے دے تب تم ان سے گفتگو کرو، اور آپ فرماتے ہیں اجازت ملنے کے بعد اس طرح گفتگو کرو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک غلام کی آواز کبھی آقا کی آواز پر بلند نہیں ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ جب ان سے گفتگو کی جائے تو ان کی آواز پر کبھی آواز کو بلند بہت خوب ماشاءاللہ۔ ذرا توجہ رکھیں آپ دیکھیں آج ہماری آواز اگر کسی کے آگے سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے تو وہ ماں اور باپ ہیں۔ اگر آج ہم سب سے زیادہ کسی کے آگے چیختے اور چلاتے ہیں تو وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ اگر سب سے زیادہ کسی کو فوراً جواب دیا جاتا ہے تو وہ ماں اور باپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ ان کی آواز پر آواز اونچی نہ کی جائے۔ حضور خواجہ غریب نواز اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پاس احد پہاڑ کے مانند نیکیاں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جب اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوگا کہ میں اتنی نیکیاں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آج میری مغفرت ہو جائے گی، آج میری بخشش ہو جائے گی اور جنت میری ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اپنے دل میں خوش ہوگا کہ آج مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جنت میری ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میرا ہے، جنت میرے نصیب میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، اس نے زندگی میں عبادتیں خوب کی ہوں گی، زندگی میں نمازیں خوب پڑھی ہوں گی، زندگی میں حج خوب کیے ہوں گے، زندگی میں صدقہ و خیرات خوب کی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو تولیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیوں کی اس کے پاس کثرت ہوگی، اس کے گناہوں کا پلڑا حضور فرماتے ہیں کمزور پڑے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیوں کا انبار لے کر کے حاضر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جب اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا توجہ رکھیں آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر کے اس کی نیکیوں گناہوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اب اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ رب العزت
इज्जत मैं तेरी बारगाह में नमाज़ें लेके हाजिर हुआ, मैं तेरी बारगाह में हज लेके हाजिर हुआ। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने दुनिया में सदका और खैरात भी की है, मैंने दुनिया में ज़कात भी दी है, मैंने दुनिया में हज भी किए हैं, मैंने दुनिया में इबादतें भी की हैं। और जब मैं तेरी बारगाह में आया था तो मैंने देखा था कि मेरे पास नेकियों का अंबार है, लेकिन एक कागज के छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या लिखा है जिसने मेरी पूरी जिंदगी की नेकियों को तबाह हो बर्बाद। तवज्जो रखें आप, मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं। देखें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, हातिफ़े गैबी से आवाज आएगी, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, तूने दुनिया में इबादतें खूब की थी, तूने दुनिया में नमाजें भी खूब पढ़ी थी, तूने दुनिया में हज भी खूब किए थे, तूने दुनिया में सदका और खैरात भी खूब की थी, लेकिन अल्लाह फरमाएगा, सुन, तूने दुनिया में एक मर्तबे सिर्फ बुलंद आवाज से अपने माँ बाप से बातें कर ली थी, एक मर्तबे अपने माँ बाप से चीख करके बातें कर ली थी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, वो तेरे माँ बाप से एक मर्तबे चीख करके बातें करना था कि उसने तेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह हो बर्बाद। देखिए आज हमारे नामा अमाल में क्या है, गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, ऐसा शख्स जो अल्लाह की बारगाह में नेकियों का अंबार लेकर के हाजिर होगा, लेकिन फिर भी एक मर्तबे माँ बाप से चीख करके बातें करने पर, एक मर्तबे माँ बाप पर चिल्लाने पर अल्लाह उसकी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें माँ बाप की जैसी नेमत से नवाजा है, जिनके माँ बाप सलामत हैं, जिनके माँ बाप बाहयात हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि माँ बाप अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफा है, माँ बाप अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनाम है, माँ बाप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा इनाम है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ रखें और जरा दिल पे हाथ रख के आप बताएं, मुझसे ज्यादा आप तजर्बेकार हैं, मुझसे ज्यादा आप मुशाहिदा रखने वाले हैं, जरा आप मुझे बताएं, अगर आपका कोई दोस्त हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता उसका इंतकाल हो जाए, आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाएं, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। अगर कोई आपका भाई है, उसका इंतकाल हो जाए, आपका कोई दूसरा भाई है, वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए या आपका तलाक हो जाए, आप किसी दूसरी औरत से निकाह कर लें, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप दिल पे हाथ रख के बताएं, ये माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। ये सारे रिश्ते आपको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप अगर आपसे एक मर्तबे रुखसत हो गए, आपकी नजरों से अगर एक मर्तबे ओझल हो गए, आप दुनिया में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो सकते। वाह भाई वाह, हक है, सुभान अल्लाह। देखें आप, यही पड़ोसी मुल्क की बात है, तवज्जो रखें आप, जिस मुल्क का नाम लेना भी आजकल दुश्वार हो गया है, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, तवज्जो रखें आप और देखें माँ बाप अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है और वो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। तवज्जो रखें, मैंने इसको एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक शख्स का निकाह हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बेटे जैसी नेमत से नवाजा, 4-5 साल के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। तवज्जो रखें आप, उसने दोबारा एक दूसरी औरत से निकाह किया, जब उसके बेटे की उम्र 7 साल की हो गई, एक मर्तबे वो शख्स अपने आंगन में बैठा हुआ था, उसने ऐसे ही बेख्याली के आलम में अपने बेटे से पूछ लिया कि मेरे बेटे एक सवाल का जवाब दे, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है, इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, उसने कहा मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे अपना खूने जिगर पिलाया था, उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कायनात में कभी नहीं देखा है, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, इससे बड़ी सच्ची औरत मैंने कभी देखी नहीं। जरा तवज्जो करें आप, उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने अपने बेटे से पूछा कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, जो मौत की तकलीफों से लड़ करके तुझे दुनिया में लाने का सबब बनी है, जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है, तू उसको झूठी कह रहा है, और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है उसे तू सच्ची कह रहा है, जो तेरी सौतेली माँ है उसे तू सच्ची कह रहा है। जरा इस बात का जवाब तो दे, जरा इसको एक्सप्लेन करके तो बता, जरा इसकी वजाहत तो कर। तो उसके बेटे
نے کہا میرے باپ دراصل مسئلہ یہ ہے جو میری پہلی والی ماں تھی جس نے مجھے پیدا کیا تھا, جس نے مجھے اپنا خون جگر پلایا ہے, اس کو میں نے جھوٹی اس لیے کہا ہے کہ جب میں اس کا کہا نہیں مانتا تھا, جب میں اس کی بات نہیں سنتا تھا, وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اگر میرا کہا نہیں مانے گا, اگر میری بات نہیں سنے گا, اگر پڑھنے نہیں جائے گا, تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی, تجھے کھانا نہیں دوں گی, دن بھر پیاسا رکھوں گی, تجھے پانی نہیں دوں گی. توجہ رکھیں آپ. اس نے کہا میرے باپ میں دن بھر اس کی بات کو نہیں سنتا تھا, میں دن بھر کھیل میں مشغول رہتا تھا, لیکن جب میں گھر میں واپس آتا تھا وہ مجھے کھانا بھی دیتی تھی, وہ مجھے اپنے سینے سے بھی لگاتی تھی, وہ مجھے پیار بھی کرتی تھی. لیکن میرے باپ جب اس کا انتقال ہو گیا ہے, آپ نے جب اس دوسری عورت سے نکاح کیا ہے, کہنے کو تو یہ بھی میری ماں ہے, اسے میں ماں کہہ کے پکارتا ہوں, لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو سگی ماں ہوتی ہے اس جیسا دل کبھی کسی اور کے سینے میں نہیں مل سکتا ہے. اب جب میں پڑھنے نہیں جاتا ہوں, اب جب میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں, اب جب میں کھیل کود میں مشغول رہتا ہوں, یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر پڑھنے نہیں جائے گا, اگر میری بات نہیں سنے گا, دن بھر تجھے بھوکا رکھوں گی, دن بھر تجھے پیاسا رکھوں گی. اے میرے باپ میں دن بھر اس کی بات نہیں سنتا ہوں, یہ پورا پورا دن مجھے کھانا نہیں دیتی ہے, یہ پورا پورا دن مجھے پانی نہیں دیتی ہے. اے میرے باپ میں نے اپنی سگی ماں کو جھوٹی اس لیے کہا ہے کہ وہ جو کہتی تھی وہ کرتی نہیں تھی, اور میں نے اس کو سوتیلی ماں کو جھوٹی سچی اس لیے کہا ہے کہ یہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. اس نے کہا میرے باپ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ دونوں ماؤں میں فرق کیا ہے, آپ سنیں جو حقیقی دل اور حقیقی محبت جو سگی ماں کے سینے میں ہوتی ہے اولاد کے لیے, وہ کائنات میں کسی اور کے سینے میں نہیں مل سکتی ہے. اس نے کہا میرے باپ میں چاہے جس کے دامن کو پکڑ کے ماں کہہ لوں, لیکن کائنات میں جو محبت اپنی سگی ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتی. بے شک بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جلسے دستار بندی عظمت والدین حضرت علامہ ارشد رضا صاحب قبلہ ثقافی. نعرہ تکبیر. دیکھیں آپ دنیا میں سارے رشتے ماں باپ کے علاوہ آپ دیکھیں ہر رشتہ کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی فوائد کے لیے ہم سے جڑا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی مقصد اور کسی فوائد کی بنیاد پر ہم سے جڑا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ جس طرح محبت کرتے ہیں اس طرح کائنات میں کوئی اور ہم سے کر نہیں سکتا ہے. ماں باپ جیسی محبت کرتے ہیں ویسی محبت کائنات میں نہ کسی کے سینے میں ہو سکتی ہے نہ کسی کے دل میں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ماں باپ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں. ماں باپ جیسی نعمت اللہ زندگی میں ایک بار عطا کرتا ہے. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے, ان کی اہمیت کو سمجھیے, اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ یہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, کائنات میں آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لیں, وہ آپ کے حقیقی ماں باپ نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں آج ہمارے نوجوان زندگی میں تھوڑی سی ترقی کر لیں, تھوڑا سا کامیاب ہو جائیں, تھوڑا سا دلی ممبئی لکھنؤ کا چکر لگا کے آ جائیں, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بوڑھے ماں باپ ہیں اب ہماری زندگی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ علماء کرام موجود ہیں, ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت و رسالت کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں پہ سب سے زیادہ کرم کیا ہے اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. ذرا آپ توجہ کریں, اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا ہے. اللہ سے آپ ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے ہیں. جب آپ پہنچے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا. عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت میں تیری بارگاہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہوں, اس سے پیشتر تو نے مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ موسیٰ آج سنبھل کے گفتگو کرنا. اے اللہ رب العزت آج تو نے کیوں کہا ہے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا. ذرا آپ توجہ رکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس سے پہلے جب تم مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتے تھے, اس سے پہلے جب تم مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے, اس سے پہلے جب تم مجھ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے, تم گھر سے نکلتے تھے تمہاری ماں ہاتھوں کو اٹھا کر کے میری بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کی طبیعت
तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अगर तेरी बारगाह में उसकी आवाज बुलंद हो जाए तो दरगुजर फरमा देना, ऐ मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और कायनात में माँ जैसी दुआ करने वाली तुम्हारे हक में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसलिए कि माँ वो हस्ती है कि जिसकी दुआओं को मैं कभी रद्द नहीं फरमाता हूँ, इसलिए मूसा अब जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा संभल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मूसा अलैहिस्सलाम है, यही मूसा अलैहिस्सलाम। अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तवज्जो रखें, आप बस आखिरी बात सुने और इसे आप दिल के कानों से सुन ले। देखें माँ बाप वो हस्ती है, माँ बाप अल्लाह की वो नेमत है जो अगर हाथ उठा दे हमारे हक में दुआ के लिए तो जिंदगी में हम जो जायज मकाम चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वो हमें अता कर देगा। जरा आज आप देख लें, आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाए, आपके इलाके में कोई मुफ्ती साहब आ जाए, आपके इलाके में कोई सैयदजादे आ जाए, आप उनकी बारगाह में दौड़ पड़ते हैं, हाथ पकड़ के यही कहते हैं कि हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दे। जरा तवज्जो रखें आप, ये उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर मैं गलत हूं तो उलमा मेरी सलाह फरमाएंगे। कोई सैयदजादा हो, कोई कितना भी बड़ा पीर हो, किसी भी मनसब पर फाइज हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे कोई जमानत नहीं है कि उस दुआ को अल्लाह कबूल करे या रद्द फरमा दे। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे तो हुजूर ने जमानत दी है कि माँ बाप की दुआ वो दुआ है जिसको अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह अल्लाह वाह 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 वाह। देखें आप, कोई आपके लिए दुआ करे माशाअल्लाह कोई माशाअल्लाह। जमानत नहीं है। तवज्जो रखें आप, इधर इधर देखें आप, तवज्जो मेरी तरफ रखें। ये जो बड़ी बच्चियां हैं अगर बेहतर हो तो इनको यहां से उठा के उधर बिठा दें। वहां शोएब साहब अगर इनसे कोई खलफशार हो रहा है, तवज्जो रखें आप। देखें आप, कोई आपके हक में दुआ करे ये कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ आपके हक में कबूल हो या मकबूल हो या अल्लाह रद्द फरमा दे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। हुजूर फरमाते हैं कि जब बाप के हाथ उठते हैं अपनी औलाद के हक में दुआ के लिए तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह अंबिया की दुआ को उम्मतियों के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, इसी तरह बाप की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। हक है हक है हक है, सुभान अल्लाह। और जब एक माँ की दुआ हाथ के लिए हाथ उठा दे माँ दुआ के लिए तो देखें आप, हुजूर फरमाते सूफिया इसको नकल करते हैं कि जब माँ के हाथ उठते हैं दुआ के लिए औलाद के हक में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों बताओ आज ये मेरा अर्श हिल क्यों रहा है, अर्श कांप क्यों रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हर चीज का इल्म है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तू बेहतर जानता है कि अर्श क्यों हिल रहा है। अल्लाह फरमाता है फिर भी फरिश्तों तुम बताओ कि ये अर्श हिल क्यों रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आज एक माँ ने अपनी औलाद के हक में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, ये अर्श उस वक्त तक हिलता रहेगा जब तक अल्लाह तो उसकी दुआ को कबूल न कर ले। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों माँ के हाथ दुआ के लिए बाद में उठे थे, मैंने उसकी दुआ को उसकी औलाद के हक में कबूल कर लिया है। हुजूर फरमाते हैं माँ वो हस्ती है कि जिसकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, हाथ उठते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। जरा तवज्जो करें, आखिरी बात आप सुन ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और मैं आपसे ये इल्तिमास करके जाता हूँ कि अगर आपको किसी की दुआ लेनी है, आप किसी पीर की दुआएं बाद में ले, किसी फकीर की दुआएं बाद में ले, किसी सैयदजादे की दुआ बाद में ले, किसी मुहद्दिस मुहक्किक मुफक्किर की दुआ आप बाद में ले, किसी मुफ्ती आलिम हाफिज की दुआ आप बाद में ले। अगर आपको पहले अपने हक में दुआ लेनी है तो अपने माँ बाप की दुआएं आप ले, इसलिए कि माँ बाप की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। तवज्जो रखें, आप अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा। अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा वाकई में देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल तो चाहता है कि मैं उस शख्स का दीदार कर लूं, दिल तो चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लूं, मगर ये अल्लाह तेरा करम है अगर तू उसे दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फलां इलाके में चले जाओ, फलां शहर में, फलां इलाके पे, फलां चौराहे पे चले जाओ, एक शख्स है जो जन्नत में तुम्हारा साथी होगा, जो जन्नत में तुम्हारा हमरा होगा, जो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा, जो जन्नत में तुम्हारा हमसाया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं, अल्लाह ने जो निशानी बताई थी उस निशानी के मुताबिक आपने देखा है कि एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, वो दिन भर गोश्त बेचता है, गोश्त फरोख्त करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर शाम तक आप वहीं ठहरे रहे और उस शख्स को आप देखते रहे और दिल में ये सोचते
सोए रहे, ये न कोई नमाजें पढ़ता है न कोई इबादत करता है, अपने काम में मशगूल है, आखिर ये किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आप दिन भर देखते रहे, जब शाम हुई है उसने अपनी दुकान को बंद किया है, थोड़ा सा गोश्त अपने साथ में लिया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और आने के बाद कहता है मैं सुबह से आपको देख रहा हूं और आप हमारे इलाके के नहीं लगते हैं, आप कोई मुसाफिर लगते हैं, अगर आप मुसाफिर हैं तो आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत को कबूल किया, आप उसके घर पहुंचे हैं, उसने आपको बिठाया है, बिठाने के बाद अंदर गया है, खाना तैयार किया है और आपकी बारगाह में आता है, कहता है चलें खाना खा लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम नहीं खाओगे? उसने कहा मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। आपने फरमाया किस लिए? उसने कहा मेरी जिंदगी का एक मामूल है, मेरा एक काम है, मेरी एक ड्यूटी है, मेरा एक फरीजा है, जब तक मैं उस फरीजे को अदा ना कर दो मैं लुकमे को हाथ नहीं लगाता हूँ। आपने फरमाया कौन सा काम है? उसने कहा एक मेरी बूढ़ी माँ है जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल हो चुकी है, जब तक मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला ना दूं तब तक मैं खुद खाना नहीं खाता हूँ। वो शख्स अंदर गया है और जाने के बाद उसने अपनी माँ को सहारा दे के उठाया है, उठाने के बाद अपनी माँ के हाथ को धुलाया है, अपनी माँ के पैर को धुलाया है, अपनी माँ के चेहरे को धुलाया है और अपने मुंह में लुकमा रख करके चिबा करके उसने अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों मैं उसकी माँ की इजाजत से उसके कमरे में पहुंच गया था। आप फरमाते मैं देख रहा था जब उसने अपनी माँ को खिला दिया, तवज्जो रखे, अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से पानी पिलाया है और अपनी माँ को लिटाने के बाद जब वो चलने लगा है उसकी माँ के कांपते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उड़ गए हैं और उसने गिड़गिड़ाते हुए होंठों से कहा है ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तू ये देख रहा है ना, अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, मैं खुद खा पी नहीं सकती हूँ, मैं खुद अपने काम नहीं कर सकती हूँ, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मेरा बेटा मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है, मेरी खिदमत करता है, ऐ अल्लाह मैं अपने इस बेटे से राजी हूँ और तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि तू भी इससे राजी हो जा और जन्नत में इसे हजरत मूसा का साथ अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो नौजवान मेरे पास आया है और आने के बाद कहता है अजनबी मुसाफिर चलें आप चल के खाना खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नौजवान सुन मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हजरत मूसा हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हूँ कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है अल्लाह तुझसे इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ की दुआओं की बदौलत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथ अता फरमा दिया है। जो लोग जिनके माँ बाप सलामत हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप को नाराज किया है तो माँ बाप को आप राजी कर लें। जिनके माँ बाप कब्रों में जा चुके हैं अगर आपको लगता है आपके किसी अमल से आपकी माँ को तकलीफ हुई है, आपके बाप को तकलीफ हुई है, आप जाके उनकी कब्रों पे माफी मांगे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राजी नहीं होगा। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माँ बाप को राजी रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जिनके माँ बाप बाहयात हैं अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। इस जलसे को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लामा मुफ्ती शोएब साहब किबला को अल्लाह सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे, इनके बिरादरान को सलामत रखे। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि माना की ज़मीं को गुलजार न कर सके कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।